Apo, ma'am. Ito po, kuya. Bali-balikan to, ma'am. Ibabalik ko rin to dito. Yung bayad nyo po na 4,000, kukunin nyo po doon. Ito po yung change niya. Ah, okay. 4,000 po, opo. Kukunin ko doon, tapos ibabalik ko to dito. Kuya, may ID ka lang po. Meron, ma'am. Pasay na dito. Sige po. Pirma lang, ma'am. Okay po. Balikan ko na lang, ma'am. Add. Daling ko na, ma'am. Sige, ma'am. Marami naman ako ID. Yung shipping fee nyo. Pagbalik ko na lang, ma'am. Ano po? Especially for you. Salamat, ma'am. Yun, no. Ang lambing ng boses ni ma'am. Parang na-attract agad ako dun, ah. Sobrang lambing. Parang hindi ako nagkakamali. Siguro Ilongga yun si ma'am. Mga Ilongga kasi malalambing yung boses.